Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Muhammad Fahri bin Tuan Harun Nizam. Nombor matrik 10 DTK 19F1051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firman bin Ramli. Nombor matrik 10 DTK 19F1032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza bin Ramli. Nombor matrik saya 10 DTK 19F1052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Akila binti Muhammad Rosli. Matrik nombor 10 DTK 19F1030. Okay, kami daripada kumpulan 4, hari ini kami akan buat lab 4. Task 1, turn timer on delay. Okay, first kali count time based intervals when the instruction is true. Lepas tu, the timer on delay instruction begins to count time based interval when wrong condition become true. As long as wrong condition remain true, the timer adjusts its accumulate value ACC each evaluation until it reach the preset value. And then the accumulate value is reset when wrong condition go false, regardless of whether the timer has timeout or not. So, untuk task ni, let's say that we have a conveyor, siren and one limit switch LS01. LS01 is at the beginning of the conveyor. When LS01 is on, we want a buzzer to go on for 3 seconds security, and then we want to start the conveyor when LS01 is clear. Then we want to stop the conveyor. Okay, so kita draw and simulate. Okay, sekarang kita boleh link dia dengan kad. Dan di end ni untuk link dengan timer. Okay, boleh simulate. Ni bila kita on switch ni, input akan masuk, kemudian timer akan accumulate selama 3 saat. Siren menyala 3 saat dan seterusnya conveyor. Okay, selesai untuk task 1. Okay. Let task 2 TOF, timer of delay. Okay, count time based interval when the instruction is false. The timer of delay instruction begins to count time based interval when the run make a true to false transition. As long as the run condition remains false, the timer increments its accumulate value ACC each scan until it reaches the preset value PRE. The accumulate value is reset when the run condition go through, regardless of the whether the timer has been timed out. Okay, that's there. Let's say we have in the field on the emergency stop. Once the e-stop is pressed, we want the siren to go on for 5 seconds. Okay, dah siap lah. Kita draw PLC pause more, PLC input, output. Okay, untuk push button kita set data daripada 000 0 satu gitu kan. 5. 5. Okay. Then
ambil segmen close, door, segmen if open 1, energy output 1, timer of delay, okay, betul kita ambil punya coil, kita ambil flashing coil, namakan sebagai light. Okay, buat sambungan dahulu. Kita buat sambungan dahulu. Okay, sini kita linkkan input 0, DN sebagai connection pada timer, kemudian output 0. Okay. Kita tarik lagi. Okay. Kita hold. Dia ke count sampai 5 second. Okay. Kita stop. Okay. Ya. Selesai. Okey, kita akan teruskan dengan task 3 untuk lab ni, iaitu kita akan pakai RTO retentive timer. Okay, counter time based interval when the instruction is true and retain the accumulate value when the instruction goes false or when the power cycle occur. The retentive timer instruction is a retentive instruction that begins to count time based interval when run condition become true. The retentive timer is instruct retain accumulate value when any of the following occur. Run condition become false, changing processor mode from REM run test program mode. The processor lose power while battery backup is still maintained and a false occur. Okay, so dalam task ni let's say we have a timer on a motor that the time the motor was on. What we want to do is run the lubrication pump every 10 seconds. The timer motor has run for 5 seconds. Okay. Let's draw the diagram simulation. Okay, kita akan pakai RTO, iaitu relative timer on, dan kita akan pakai TON, timer on delay. So kita keluarkan dia punya output dulu, iaitu motor and lubrication. Kita linkkan yang pertama ni dengan input 0. Seterusnya output dia kita linkkan dengan output 0. Dan yang bawah dia output 0. OC out 0. Tu terbalik tuan, timer tu. Atas RTO, bawah TON. Okay, kita setkan CRTO dulu tuan. Kita linkkan yang ni dengan DN untuk RTO, yang second DN untuk TON.
Yang bawah pun sama. First kita linkkan dengan RTO untuk motor. Yang kedua untuk lubrification TON. Same goes under, but kita pakai reset button untuk second. Kita pakai reset button. Untuk timer untuk TON kita pakai 5 second. Okay, sekarang kita boleh simulate. Okay, bila kita tekan selector, okay, motor akan jalan 5 second. Spook dia akan kira 10 second. Okay, lepas habis 10 second tu, dia akan turun ke bawah ke TON, timer on delay, and lubrification akan jalan selama 5 second. And then dia akan reset balik ke atas, dia akan naik. Untuk RTO untuk jalan selama 10 second. Okay, itu saja untuk task number 3. Okay. Okay, seterusnya kita akan buat question 6 iaitu design a 4 running light system with 3 second time interval. Maksudnya selang 3 saat 4 lampu ni akan menyala side by side. Okay, jadi komponen yang diperlukan ialah 4 lampu, kemudian 2 normally open, 7 normally open dan 3 normally close dia sebagai reset. Jadi untuk normally open ni kita link dengan switch 1 dan kemudian kedua-duanya linkkan dengan switch 1. Jadi untuk proses yang pertama bila kita simulate. Okay, bila switch on and then lampu akan menyala and then timer pun on selama 3 saat. Reset lampu 1 menyala. Lepas tu dia akan link ke bawah. Okay, apabila dia link ke bawah, iaitu di end yang line ketiga ni, lampu kedua dia akan menyala sebab sebelah dia tu iaitu normally close dan dia sentiasa ada arus, and then dia akan link ke bawah kepada timer dan timer akan bergerak selama 3 second, and then normally close akan terputus iaitu reset, and then dia akan link ke bawah. Okay, seterusnya lampu akan menyala. Okay, lampu yang ketiga akan menyala. Seterusnya dia count selama 3 saat. Okay, lepas tu dia akan link ke bawah. Lampu 3 akan stop menyala, terus ke lampu keempat. Okay, sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih daripada kami.